हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप रिवर सिस्टम क्लास नंबर 8 पढ़ा। तो या पूर्व ऑलरेडी 7टा क्लास हो जाए जो मैंने भी देखी न क्लास गुड़ी थे एटलिस्ट थोड़े थोड़े देखिए जहाँफल तुम कौन हो इंडियन रिवर सिस्टम भल से फुल डिटेल बुझीपार इंडियन जियोग्राफी सिलेबसटा फुल्ली कंप्लीट हो पार। तो जो पिला माने भी देखिन से एटलिस्ट थोड़े थोड़े से भिडियो गुड़ी को देखी दियो। तो आज सेक्शन स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आस चैनल गोटे सब्सक्राइब कर दियो, भिडियो गोटे लाइक कर दियो। तो चलो आज सेक्शन स्टार्ट करवा ना रिवर सिस्टम। तो या पूर्व ऑलरेडी आम पढ़ी सारी ना कौन पढ़ी सारी ना गंगा सिस्टम ऑलरेडी पढ़ी सारी ना। तापर आम पढ़ते कौन गंगा सिस्टम भागीरथी अलकनंदा विषय जानते ना। तापर आम पढ़ते कौन ब्रह्मपुत्र विषय आम पढ़ी सारी ना। तापर ब्रह्मपुत्र पर आम पढ़ते देखुले कौन पेनिनसुलर इंडिया देखुले। पेनिनसुलर इंडिया क्या देखुले आम कौटा पढ़ते ना पढ़ा आम कौन महानदी पढ़ा आउ गोटे कौन पढ़ते आम गोदावरी पढ़ते कौन पढ़ते गोदावरी पढ़ते। तो देख आम जिते नदी को पढ़ुवा रिभर को जो पढ़ुं कौ भाई देखुती से कौट ओरिजिनेट होता पा गुड़ा कौड़े डिस्चार्ज करो स्टेट से फ्लो कर विषय जानते ट्रिब्यूटारी कौन थी तार मेन फैक्ट कौन डिटेल आम देखुले। तो आज सेक्शन स्टार्ट करने पूर्व टी चैनल समस्त तुम सांगसाथी मानक जो मैंने गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर कर चैनल को सेयार कर दियो। आ समस्ते खाता पेन पाखे रख आ समस्ते कौन करना भोर से फुल माने कौन कर ना मानचित्र साइज तुम कौन कर लाइनिंग नब जहाँफल तुम कौन भोर से बहुत दिन जाके तुम कौन मन रिभर सिस्टम ना 2 थर 3 थर तुम प्राक्ट कर आ रिभर सिस्टम कौन असुविधा हेब ना। चलो आज आज कौन पढ़ा ना ऑलरेडी पूर्व क्लास देखते ना कौन देखते महानदी देखते गोदावरी देखते। तो आज आप पढ़ा कौन कावेरी पढ़ा। तो कावेरी नदीटा कौड़ बाहर जेनेट होटा देखा कावेरी देखा आउ गोटे कौन देखा कावेरी पर नेक्स्ट टाइम देखी है कावेरी रिवर दियो हेडी कौन देखा कावेरी कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर कौड़ बाहर प्रथम कौन देखा सोर्सेसटा कौ जगार से सोर्स सेटा को देखा कावेरी रिवर। तापर आम देखा ओरिजिनेट माने ओरिजिनेट कौ जगह पानी डिस्चार्ज कर देखा से डिटेल देखा। तो देखा कौन कावेरी रिवर कौड़ बाहर ना आमर जो कौट कर्णाटक अच्छे कर्णाटक कौ जगार अच्छी ना ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रह्मगिरी हिल्स पाखे बाहर कौन ना कावेरी नदी। तो आम देख यहाँ वेस्टर्न घाट एक फाला कौन अच्छी वेस्टर्न घाट अच्छी ये एक साइड वेस्टर्न घाट ये जो वेस्टर्न घाट पाखु है वेस्टर्न घाट पाखे ये गोटे अच्छी हिल्स को हिल अच्छे ना यहाँ कहते कौन ब्रह्मगिरी ये ब्रह्मगिरी हिल्स रु बाहरी ना पाइना ओरिजिनेट है कौड़ा कावेरी नदी बाहरी कौड़ा तमिलनाडु बाहर कौन बाला ना तमिलनाडु बाहरी कौन तमिलनाडु बाहरी कौन गला सी सॉरी कर्णाटक कौड़ बाहर ब्रह्मगिरी पानीटा बाहर पानी मान नदीटा बाहर नदी बाहर कौन तमिलनाडु जाइना कौन कला बे ऑफ बेंगल पानीटा को डिस्चार्ज करदेला। तो आम देखा ना यार देखा कौड़ जगह सोर्सेस कौड़ पाइला से सोर्सेसटा कौड़ आला कावेरी नदी ना प्रथम सोर्सेस देखा सोर्सेसटा कौड़ पाइला ना कर्णाटक अच्छी वेस्टर्न घाट पाखे अच्छी कौन अच्छी ना एक भल वेस्टर्न घाट अच्छी वेस्टर्न घाट जो अच्छी वेस्टर्न घाट कौन अच्छी ब्रह्मगिरी हिल अच्छी कौन अच्छी ब्रह्मगिरी हिल अच्छी ब्रह्मगिरी हिल अच्छी ये जो ब्रह्मगिरी हिल अच्छी से ब्रह्मगिरी कौन अच्छी कर्णाटक अच्छी। तो कर्णाटक से कौन बाहर आम कावेरी नदीटा बाहर तब डेस्टिनेशन कौन कला कौ जगह से तार पानी को डिस्चार्ज कला ना बे ऑफ बेंगल पानी को से डिस्चार्ज कला आ कौ राज्य देना से प्रभावित कला ना गोटेला देख लो कौन ना कर्णाटक रू बाहर आउ गोटे कौन देख तुम तमिलनाडु तमिलनाडु कि 2टा स्टेट से कौन पानी से फ्लो कर तापर देखा कौन ट्रिब्यूटा देखा किए ट्रिब्यूटारी कर देखा किए कौ नदी गुड़ा सहायक कर देखा गोटे लगा सिमसा गोटे लगा कौन सिमसा कौन है सिमसा कौन सिमसा सिमसा रिभर आउ गोटे कौन अच्छी हेमावती कौन अच्छी हेमावती अच्छी है हेमावती अच्छी सिमसा हेमावती तापर देखला अमरावती कौन अच्छे अमरावती गोटे अमरावती आउ गोटे कौन अच्छे आरकावती कौन अच्छे आरकावती आउ गोटे कौन अच्छे कबिनी कौन कबिनी आउ गोटे कौन अच्छी ना कबिनी पर लक भवनी कौन अच्छे लक पावनी है कौन अच्छे लक पावनी आउ गोटे अच्छी कौन ना भवानी गोटे अच्छी कौन अच्छी भवानी गोटे अच्छी भवानी आउ गोटे अच्छी कौन लक्स मंटीथ अच्छे कौन अच्छी लक मंटीस अच्छी कौन देख लो तुम्हें ना सिमसा गोटे देख लो तुम्हें सिमसा गोटे कौन हेमावती देख लो तुम्हें हेमावती सिमसा गोटे ट्रिब्यूटारी कर हेमावती गोटे कही अमरावती कही अकावती कही गोटे कबिनी गोटे कही
କବିନି ପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଲକ୍ ପବନୀ କହିଛି, ଲକ୍ ପବନୀ ଭବାନୀ କହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲକ୍ସ ମନିତ ବୋଲି ଅଛି ହେଲା ରିଭର। এইসব নদী ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଛି ନା କାବେରୀ ନଦୀକୁ ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି କରିଛି। এইটা କ'ଣ ଫିଚର ଅଛି ନା ଯେ ସାଉଦର୍ନ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ନା ତାକୁ କ'ଣ ସାଉଦର୍ନ ବି ଗଙ୍ଗା ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସାଉଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଭଲ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଆମ ଏ କାବେରୀ ନଦୀକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ କୁହନ୍ତି କାବେରୀ ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଲା ଦେଖିଲା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା ଭାଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ନା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହିଲ୍ସ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହିଲ୍ସରୁ କ'ଣ ବାହାରିଛି ନା କାବେରୀ ନଦୀଟା ବାହାରିଛି। କାବେରୀ ନଦୀ କେଉଁଠି ବାହାରିଲା ନା ସେ ତାପରେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ କାବେରୀ ନଦୀ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟା କହ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଲୁନି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା ଲୁନି ରିଭର। କ'ଣ ଦେଖିବା ଲୁନି ରିଭର ଦେଖ ଲୁନି ରିଭର କେଉଁଠି ବାହାରିଛି ଦେଖିବା ନା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି দেখ এইটা কোণ আছে আরাবলি হিলস আছে কোণ আছে আরাবলি হিলস আছে না কোন জায়গা আছে রাজস্থান কোণ না করছি গুজরাট থেকে আরাবলি হিলস মাপিছি ইনা রাজস্থান একটা গুজরাট যে আসিছি ইয়ে কোণ আরাবলি হিলস আসি তারপরে আরাবলি হিলস ଅଛି না আরব হিলস পাখে কোণ আছে না পুষ্কর ভ্যালি আছে কোণ পুষ্কর ভ্যালি আছে পুষ্কর ভ্যালি করে আজমের পাখে আছে পুষ্কর ভ্যালি এই যে পুষ্কর ভ্যালি আছে পুষ্কর ভ্যালির কোণ হয়েছে না কোটা বাহারি পুষ্কর ভ্যালি আছে পুষ্কর ভ্যালি কোণ লুনি নদী বাহারি ହେଲା লুনি নদী বাহারি কোণ যাইছি না ইয়ে যাইছি কোণ না রন অফ কচরে তা পাইনা সাবজেক্ট কোণ চাইছি রন অফ কচ এটা কোণ আছে রন অফ কচ আছে সে রন অফ কচরে কোণ করছে তার পাইনা সে ডিসচার্জ করছে করছে রন অফ কচরে করছে এটা কোণ লুনি নদী ହେଲା তো দেখা লুনি নদীর কোণ তার ইম্পর্টান্ট কোণ দেখা কেউ জায়গার সে সোর্সেস দেখা দেখলো কোণ জায়গা কেউ জায়গার সোর্সেস আছে না আরবলি আছে পুষ্কর ভ্যালি আছে আরবলি যে পাহাড় আছে না সে পাখে কোণ আছে পুষ্কর ভ্যালি আছে পুষ্কর ভ্যালি আছে তো পুষ্কর ভ্যালি আছে কেউ পাখে আছে না আরবলি হিলস আছে কোণ আছে দেখলো তুমি না আরবলি হিলস আছে আরবলি হিলস কি আছে আজমর রাজস্থান কোণ আছে আজমর কোণ আছে আজমর রাজস্থান হল আজমর রাজস্থান দেখল আর তার ডেস্টিনেশন কোড কলা তা পাইনা কোড ছাড়া তার ডেস্টিনেশন কোড মানে তার অন্তিমটা রন অফ কচরে কোডলা রন অফ কচরে দেখল রন অফ পড়ে কচরে তুমি দেখল কোন তা পাইনা সে মানে ছাড়লা তো আউ স্টেট কোড একটা কোকো স্টেট সে ফ্লো কলা দেখল কোন ভাই গোটা দেখল রাজস্থান কোন দেখল তুমি রাজস্থান দেখল আউ গোটে কোন দেখল তুমি রাজস্থান পরে কোড এন্ট্রি কলা গুজরাট কো সে এন্ট্রি কলা কোডা লুনি রিভরটা এন্ট্রি কলা বুঝিপাল সমস্যা দেখবা ট্রিব্যুটারি কোন নদী তাকে ট্রিব্যুটারি করছি সেটা দেখবা ট্রিব্যুটারি কোটা কোটা করছি দেখবা গোটে হল জজারি কোন ভাই জজারি জোয়াই কোন জজারি জোয়াই খারি গোটে হল সুক্রি আর গোটে হল বন্তি তো কোণ আছে বন্তি হল সুক্রি আর গোটে হল বন্তি তো এই নদী কোণ কলা এমানে কোণ করছে না লুনি নদীকে কোণ করছে না সহায়ক করছে কোণ নদীকে লুনি নদীকে সহায়ক করছে আউ এইটা কোণ আছে এটা ইনল্যান্ড রিভর এটা ফিচর কোণ লুনি রিভর কোণ কয়ে ইনল্যান্ড রিভর বলে কছে কোণ কয়ে তাকে ইনল্যান্ড রিভর কহতি কাহকু ইনল্যান্ড রিভর কাহকু কহতি লুনি নদীকে কহতি ইনল্যান্ড রিভর কহতি বুঝিপার সমস্যা কহ তার ইম্পর্টান্ট ফিচরটা কোণ জানল সমস্যা কহ এটা হল লুনি নদী বলে কহতি বুঝিপার সমস্যা কহ জানল সমস্যা তারপরে এবার দেখা কোণ সাবরমতী দেখবা সাবরমতীটা কোড বাহারি দেখবা সাবরমতী রিভরটা কোড বাহারি সেটা দেখবা তার সোর্সেস দেখা কেউ জায়গায় আছে দেখবা সাবরমতী হল তো দেখো সাবরমতী নেক্সট হেডিং দিও কোণ সাবরমতী কোণ সাবরমতী রিভর সাবরমতী রিভরটা কোড বাহারি দেখবা না সাবরমতী রিভরটা কোড বাহারি রাজস্থান বাহারি কোড হচ্ছে রাজস্থান কোড হচ্ছে জয় সমন্দ গোটে ছিল জয় সমন্দ গোটে অছি জায়গায় জয় সমন্দ মানে জয়সমন্দ লেক গোটে অছি সেই লেক রু কোণ বাহারি না সাবরমতীটা বাহারি কোণ হচ্ছে রাজস্থান কোণ জয় এইটা গোটে লেক অছি কি লেক অছি না না জয়সমন্দ লেক অছি জয়সমন্দ লেক রু বাহারি না কোণ করছি তা পাইনাকে সে কোণ ডিসচার্জ কলা না পাইনাকে তার ডিসচার্জ কলা করে খম্বতরা রন অফ খম্বতরে তা পাইনাকে কোণ কলা ডিসচার্জ কলা করে আরব সিরে সে পাইনাকে তার ডিসচার্জ কলা বুঝিপারল তো আমি দেখলে কোণ দেখলে না তার সোর্সেসটা কোণ বাহারা না সোর্সেসটা হলা কোণ দেখল তুমি না জয়সমন্দ লেক গোটে অছি কোণ অছি জয়সমন্দ লেক কোণ অছি এটা আছে রাজস্থান অছি রাজস্থান উদয়পুর পাখে অছি কোণ অছি উদয়পুর পাখে অছি কোণ উদয়পুর রাজস্থান পাখে অছি রাজস্থান সেটা কোণ করছি বাহারি কোণ নদী বাহারি সাবরমতীটা রিভরটা বাহারি সাবরমতী রিভর বাহারি এই যে সাবরমতী রিভরটা বাহারি সারা পরে কোণ হয়েছে না ইয়ে কোড তা পয়েন্ট অফ ডেস্টিনেশন করছি
ନା ପାଣିଟା ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କୋଉଠି କରୁଛି ନା ରନ୍ ଅଫ୍ ଖମ୍ବାତରେ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ରନ୍ ଅଫ୍ ଖମ୍ବାତରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁଛି ବୁଝିଲା କୋ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ତାପରେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଗୁଜରାଟରେ ତା ପାଣିଟାକୁ ସେ ତା ଡିସଚାର୍ଜ କଲା ବୁଝିଲା ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଦେଖବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କିଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟେ ହେଲା ସିରି ସେଇ ସିରି ଧାମନି କ'ଣ ଅଛି ଧାମନି ସେଇ ସିରି ଧାମନି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ଣ୍ଣବ ହର୍ଣ୍ଣବ ହେଲା କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ କିରା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ତାକୁ ସହାୟକ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସହାୟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ଯେଉଁ ରିଭରଟା ଅଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସହର ଅଛି ଗୁଜରାଟର ଗୋଟେ ଏଇଠି ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅଛି ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ସହର କ'ଣ ଅଛି ଗୁଜରାଟର ଦୁଇଟା ସହର ଫେମସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନା ଲୁନି ନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ନଦୀ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କାବେରୀ ନଦୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ତୁମେ ଲୁନି ନଦୀ ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ସାବରମତୀ ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ୟ ନଦୀକୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହିଡିଂ ଦିଅ ମାହି ରିଭର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ମାହି ରିଭର तो बहुत इंपोर्टेंट माहीटा बहुत आसूँ एग्जाम आसूला कौन रिवर ना माही रिभर देख माही रिभरटा देखा तो माही रिभरटा कौन कौन बाहर देखीदा चल देखा ये देख ये पाखे कौन पाची मध्यप्रदेश पाखे गोटे हिल्स अच्छी कौन अच्छी विंध्या हिल्स अच्छी है कौ हिल अच्छी विंध्या हिल्स माने विंध्या हिल्स कौन अच्छी मध्यप्रदेश अच्छी ये मध्यप्रदेश विंध्या हिल्स पाखे कि नहीं से गोटे मेहाट लेक गोटे अच्छी कौन अच्छी मेहाल लेक गोटे अच्छी मेहाल लेक जो अच्छी से मेहाल लेक रे कि मेहाद माने मेहाद लेक अच्छी ये मेद रु कौन बाहर ना लुनी नदी बाहर ए सॉरी माही नदी बाहर तार माही नदी कौन मला यू एंट्री कला कौन राजस्थान गला राजस्थान एंट्री करना पुणी गुजरात को आसला गुजरात आसना कर सारा रन अफ खम्बात बा आरब सीरी पानी से डिस्चार्ज करदेला तो ये गोटे लाइन गोटे जाइए ये लाइन कौन जाइए गोटे लाइन ये प्रभावित कर गोटे लाइन प्रभावित कर 23.5 डिग्री कौन कर ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गोटे लाइन प्रभावित कर क्वेश्चन से कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माने कौ नदीटा ताकू दुईथर माने काटिजे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुईथर काटी कौ नदीटा कहते माही नदीटा को से काटिजे बुझीपारे बुझीपार तो ये देखा कौन सोर्सेस देखा सोर्सेस कौन देख तुम्हें ना गोटे कौन देख लो ना मेहद लेक को देख लो मेहद लेक को देख लो मेहद लेक अच्छी कौन ना अच्छी मध्य प्रदेश এটা কোন দেখলো মেহেদ লেক লিখলো মেহেদ লেক কমাই তার সোর্সেসটা বাজি করো মেহেদ লেক দেখলো তারপরে দেখবা কোন তার ডেস্টিনেশন কোন পারলা ডেস্টিনেশন কোড পাইন পকেলা সে উৎকো না রন অফ খম্বাত রে তা পাইনা পকেলা কোন দেখলো রন অফ খম্বাত রে তা পাইনা পকেলা স্টেট को स्टेट গলা গুটে দেখলো কোন তুমি মধ্যপ্রদেশ রু বাহারলা আউ গোটে কোন দেখলো তুমি রাজস্থান গলা তারপরে গুজরাট কো সে এন্ট্রি কলা বুঝিলা তার ট্রিবিউটারি দেখবা ট্রিবিউটারি को নদী তা সহায়ক কলা গোটেলা সোম গোটেলা কোন দেখলো সোম আউ গোটে দেখলো কোন আনাস सोम आनास आउ गोटे मोराम आउ गोटे कौन आउ गोटे जेरोम बोली कहते आउटे कौन कहले तुम जेरोम बोली कहते तो ये चार्टा नदी कौन कर ना ट्रिब्यूटारी कौन कर माही नदी यार फीचर कौन पाइल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अच्छी ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अच्छी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नहीं मान दुई भाग मान दुईथर मान से जगह जाइए माही रिवरटा क्वेश्चन आसे कौन ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौ नदीटा मैं दुईथर क्रॉस कर कौ नदी क्रॉस कर ना ये माही रिवरटा कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दुईथर से क्रॉस कर बुझीपाल समस्या जापारे समस्या तो आम देखले कौ नदी गुड़िक पढ़ले गोटे आम पढ़ले कौन पढ़ले गोटे आम पढ़ले आम फास्ट कौन पढ़ले कावेरी पढ़ल तुम कौन पढ़ले आम कावेरी को देखले तापर आम कौन देखले कावेरी पर आम कौन देखले ना लुनी को देखले लुनी पर आम कौन देखल तुम्हें साबरमती को देखल कौन देखल तुम्हें साबरमती को देखल तापर साबरमती को आम कौन देखले ना माही रिभर को देखले कौन देखल तुम्हें माही रिभर को देखले ये जितकी पढ़े ताको भल से फुल नोट कर रिविजन कराइब नेक्स्ट क्लास में है परवर्ती समय आउ जो नदी अच्छे से पढ़ी पढ़िका जावा तो आज सेक्शन समस्त केमी लगला जो सेक्शन समस्त भल लगे गोटे लाइक कर आ जो मैंने इना पर्यटन चैनल सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ तुम सांग साथी मान चैनल गोटे शेयर कर दियो तो आज क्लास ये रखा पे तो थैंक यू पे